огромное количество молодежи, студенты, спортсмены, старшеклассники, показывая, что сегодня по-настоящему день народного единства. 23 ноября 1989 года у всех у нас в памяти. И этот день показал, насколько мы едины, насколько мы сильны духом. Я бы очень хотел, чтобы войны больше не было на земле Южной Осетии. Я хочу, чтобы народ Южной Осетии вместе с Россией навеки вечные жили в мире. И чтобы как можно быстрее закончилась специальная военная операция, где участвует много южных осетин. И чтобы специальная военная операция закончилась с победой для нас, для всех. Поздравляю народ Южной Осетии, поздравляю молодежь Южной Осетии с этим праздником. Удачи нам всем и с Богом. وقت مگسکه آبونه بون پسی ودن ششتر نسانی وگنی. Memegezken 14 شما مرخ کنی فسیوت. نایستوری شودیوی نظر دست زغ شما است تخت جینات قارو جینات سعیف جینات نوچ تختن در کنار آزما. خدا و کاد مصطفی فلش ترشتر در کنار. Сегодняшний день для вас, как для представителя молодежи. Конечно. Мы очень рады, что даже в такую погоду собирается столько людей. Это минимум, что мы могли сделать. И мы гордимся своим народом. Что значит вот сегодняшний день, День мужества и единения для всего осетинского народа? Ну, это большой праздник. Во-первых, Джуаргоба. Всех поздравляю, всех осетин с этим. Ну, а сегодняшний день, это, конечно, большое значение имеет для всего нашего юго-осетинского народа. Ну и Северной Осетии тоже, потому что мы единый народ. Мин фарастада, استا فاراستم از من اوش لپوتا کرجی کوخته چیرایستا مزناگ نخمه شال در میناده ماج نخمه آفتید کوخه چیر لو دیوش من مخ نرتک که زغن قمیت این مشم فلا نبوم ماسن شو وقت مگس کسارازم نبونو هوی هوش لپوتا راف دستوی ساقبا ترجینات رایگورم بسته راز سعادم راز ما هفتید کوخه یافته سکوخته کرجی مرات توی ما آخام نفچی نسلاو دسته ما منه شجار بن فشنز گودیر جار دیتن آخام تخته رات داو شبور ما جیو در نفذ ملدیه بناتای ما اوش تخت جینات آخاستا سنخ ملوجت ما زاختای سخی میلکتن شتر خوشم از ده خود فسته ما همون نیشی گنه نسوجینی سرازد آتچگن آتسازنانی آدای ماگه گرجیردگی نخمل اوجت دخه باخستی اسمه سقارو فیسفتی دوان ارتکگم نو یابر خوشدار ایرستون سارد نوحتا برکفت واد گرزشتون کوختاری و گاده آرد دای خوشدار ایرستون زخمه رادون خات اربابرستوی گرزیفتون نفرمالون تخته آخستت تیراخ توی فتگنجت اما سردونن کارانتیما خود تخچن بال بیرخت کرده اناوردونای رافصد کد توی ایرون آدمش کنک کنم فنزای مین لبورجه ات خدخشته اربالا ودشته نیس گنه گادن کسره. دوان 5 minut ما گورات ساجت تشل گوی مگای نرگوی مگای بنات فیرجر دشته. چشل فشته در رایون تدر. با سایداخ اویرخاو نخمل اوزیناد. بساوتا قوغاتا لبورتا سفتا اما رخشتا. فلا وسلا پوتا کرزی نشاختوی. رخش بداو نندردشته اما سما اندونای کنده دشته ویاو شم تاش انکارن امگرون در نسه سال فادل یزر درشت خودتا زغزانیش خوشسار ایرشتونه سبچن پریزدنت گاگلویت آلان ادوارد فرد Abon istoricum benotelauam, messa jamenusan.
երոյդիոնը դեր, ըմա ըրթենշը պորոզը ռոզմա, մին ֆորոսը դեստոյ ֆորոս դեմոզը դեր, իրստուն ադամեն սախատ բորժին ադը թուղ կրոյդուտտո, և ադայ ֆաստամա, Ալոz der, abone bun. Yiristun xsan adamır botun bilvayn boydanç. Me hevşe bunur koda kenin boydanç. Xsar jinadı me adam ev jinadı berek bun. Ve tercihar go bay bun tevdis. Yiristun adam vostırcı me kuve godeste. Mesela vostırcı fetbol zay bakhısta. نمیگن انوی پت از نکتن خملاو دسته گرجیاگ ناتسانالون تخته سفندوک کراورد تو ایرستون ان یخ اوستار ورسمه اما سقود یکود ایرستون آدمه سورج تل لون کنن خد برجین آده کوی مالز کنوی هوش قد تا بکنن ود ایرستون فسی ود ایرستون قایتار گرده سقاروی فرشه سنفس فرشه سراز ملو دسته اما сенсафандо грохкатту. Народ Осетии на протяжении многих столетий доказывает свое мужество и героизм не на словах, а на деле. На протяжении всей истории народ России и Осетии бьются вместе плечом к плечу. Когда нависает угроза над народом Осетии, Россия подставляет свое плечо. И когда у России наступают трудные времена, народ Осетии всегда стоит рядом. Вот на сегодняшний день в зоне СВО, где фашисты воспряли и начали свое, как они считали, победоносное шествие, народ Осетии вместе с народом России бьются плечом к плечу, сидя в окопах и уничтожая ту нацистскую нечисть, которую не додавили наши деды. Поэтому хочется выразить слова благодарности и сказать огромное спасибо всему народу Осетии за их мужество, героизм и за то, что они всегда с русским народом. Спасибо. Когда осетинскому народу смертельная опасность, когда приходит, они объединяются. Мене хоше бун, дортардер на шесплачивот кано, хаушамун, штырхошо ротта.